Lenge Khamsang, 다른 기념도 제가 배워드린 랭게 참을 올까서 쉬고요. 다른 기념도 데스라 로제 차도도 녜기 랭게 솔라진다 주베 나로 랑녜 냠도 랭게 저기 인지 진다 가리가리 나라 주슈 제초고요 바타 얘기 진다 가리가리 티에임바 가드 티에임바 림바 가드임바 창마 십라 치닝도 디나라 셰이 진다 주베 나로 랑녜 기타도 네 롭센 칙 마레 니 마레 롭센 숨 티에기 차시요 안 계실 랭게 소녜 냠도라 직 인지 장도 요 바타 가드임 베이니 안직 투조닥다 마데조 Dayan lopse chilheng sosola go mejo dojire to sambato jimbaina tarengi nyendo di injik shambado lele chinchi sironang lishwei tende lenge soso da dewa yo gi lopse chik nye ragre samgedu anta tize mangbu magawa to ningege deshe jada sera go zugi la so lenge tsinda kha ki kor la mashing la kisi lenge so nganzu channel to le yang do page na yang subscribe na ya je du gi yo paina ngol la injik theri subscribe na ni phero nang len shwe kisi lenge so nganzu channel to le yang do page yo pa cham gi inji yar ge tangai ki de pa yo pa chile ngi ngojin chi gi yo ani subscribe na sha ore ji na lenge so se yang ge nyin do dige thuzu khadi li yo pa ta da cha khwe chik na ni den la ngale yang chu yang pen ro tho du len shwe du she an kisi lenge so chik nganzu channel to thama thangbo page ro chai du na yang order do chipaina ngeming la kizum si ye ngajo dunda dakpa phege to ni inji jangi nge channel di to le ngendung sum tangi ye satawa purpu pemba chiru chuchu shida chege to la ngajo channel to la ngendu sawa ligi ore lengi so phege shinge yo patam phege to ni inji jande yo paina inji ngajo channel to la subscribe na ro na ta di so khepla do chi cha ta jinda khagi kor le shewar jina Tangbodi kari yoshu paina yongkyu sa nima chize chopke la 2 hours masterclass on English Tenses ra inji tusum ge to dan chu ro diga la chuzu ni mutu ne nganju ge lopche ta sabjong la ne mindu lopche ship chakpo jik dwe gi nge ge de chashi ji ting she ye ta dinang lo la su ju shu chego yeme ro ji la bara ji na tangbo ta digi ga la nge ge tenses khura rang ko le she indu sambola da tu ki jik inji da tu to dang ge test chi shengi yo pa jik basic mangshi ro ji kari imbe kengi yo paina ani peak bu chungre len shuai ra tenses di nanglo langi ge chik tu su nanglo la lega kembe yang anju ge yawa shile chegire ro shi chine tende che ta shi digi nanglo la tharuya chopa nganju ge khaptu shedang kakchi gi thoni shedang thiwa thidang ge shedang ya negative questions so ni shedang tige changma formula check bu jarne mar taro thanda ge nge ge miyu de kharin shu paina formula rang ge thoni ching anju ge ta subject che yang chajik che yul che ani ya shawe chik do khari dugure la che ro ti check bu member che chida namgyu nganju ke che shedu chambola thusum gi gyune ta tu khagi nanglo la nganju ge keja khandi she ore keja khaptu shedu chambola yang nganju ge thusum gi thoni khandi ni she ore ching nganju ge todang ra mix uga ni ngak to masha ore jine khandi ni tap deu chini she tu ure le che ro tiket sangma she che degi nanglo la ngelenge chola chi go pdf sangma ngarang gi social yu ngelenge chola pyeyi thene nge gi lenge chola chongdar che gi worksheet chongchen den de yang lenge chola tangre ta di cho content la nang jo gi whatsapp nang la lenge su judo yo paine whatsapp nang chokpa ji so ani ngang jo gi jinda ma chongya la kam chonga snya la ngelenge chola thajik tangre chosa di zoom la re ani lenge su gi chi khapar laptop ipad khari yo paine adi nanglo la chi zoom chu publish chini share do jire an ngang jo gi jinda tak da du roje chadu re ro ding gi jinda thangbo sang yima gi jinda di chuju ni gi chedul re la swara di ta thandang gi gong ma chung chik ta hoye chi khari cha su shi bai na nge gi tize tempe che sa re ro chuje di khajur khadi chag du shi bai na ningu chuje ni pa ne shi pa sanima la nganju sangwal lele indi sambola ningu chuju ni pa ne shi pa chuju ni gi chedula thusum gi jinda yi ta di chedula fees lobyon khajure shi bai na gumun ni ga chek bu re lan shi yi sanima la lenge so gumun ni ga tang wara jina ni lenge chola tenses ki ga ni lenge chola thokba khari yo bai ne ngi gi chik se thube gi thapsi chi gi lan shi yi ta thiwa chik tangi gi jinda sumga da de ne she gi indro thiwa chik ngala khandi chi li gi du shi bai na di samjap de ngi ngoma ro jire sam ga du dro nge jinda na la jishu dawa chik gi chedu imba ine re ta nima chik gi chedu ine re chik shen du gu re le chi ra ta di ngi gi lenge chola chik nge gi jinda na la le wara jina shingi re ma sing nang mu party gi la ro thende da nge la thu mare ro inenge lenge chola khari suzuyun khari thapsi chigi shu paina lenge chugi ta dige todang dulu jor wange gi ta tu jinda na la khari shigi paina te che ta thusum gi ga lenge khari she ai paina ti che todang de
lenge sogi ngegi takda ji so thuye gi thapsi chigi ta de gi chima dal thengma chik lamye gi lap an so lebana yo samne nganjo sangma dende suganji loru chen dende yo resam khamin dero chesa jongdar chia khani she pa ini are yangna chik thini jongdar chigi pa ine khandi imbane de nganjo sangma su muthuni chego idu chambola lenge sogi di chide wara jina tende yarge tu resam ge derwa ani de gi thola lenge so maung pala yang nyam dola chik connected dene chik thiwa do yo paina inchi ngi gi rokpa cheto chi yin nen shwe ta de nganjo gi thusum jinda da dene che jinda ni ba de khari cha de shu paina nganjo gi thanda ngi gi ta thanda da chu gi jinda ni so yo thangbo di ngi gi basic level che ni ba di intermediate che di sa dawa ni ko chu yo jima sa dawa chite peche chutu re ra chutu ni nima chu gi ringa re ra jinda ni ga basic level in bai ne re intermediate level in bai ne re nima chu 10 days online classes on English grammar le ni to stage cha de ro basic dinang lo su ju chogur shu paina ta inji chik lo she cham do je che ani thini ke jabe la yar ke tang ye thu yo patan ta to ki kan yar ke thu yo paina basic dinang ju che basic dinang lo la ngel henge chola cho khari ko re lab gre shu paina kongma chunga khabar di chikta chu acha ngi gi dinang lo la khari yo ba changma thi sha yo re ro basic nang lo la uses of article a and the ki korla she and zero article khari imbati korla she ani nganchu ki parts of speech chaji ki jobaji gi yewa yorwa thige changma korla ngoto dugure thini nganchu ki thusum korla ngoto dugure thini wh question le di korla dugure thini jobagi yewa khari yore di korla dugure thama de nganchu ki chik paragraph reading loge yarge danga chedo langan ju ki loge paragraph thende rang chom luk do jor thende ji gyune nga ju inji yarge danga da du thende changa do chik dege changma manju ki basic nang le yore len shwe inderwa ta lenge ju ki intermediate level pharma de lengi sambare jina thangi basic le tu a1 a2 che ta b1 b2 intermediate to upper intermediate yin paina ngi ke khari lopsin thila pai rajina tinang lo la thusum ki korla du che models korla can could would should la mangbu yora thige ki korla che preposition ki korla ship chakbu chini che conjunction ki korla ship chakbu chin che voices active voice passive voice ki korla che ani subject verb agreement ki korla che ani nganju gi basic nang la sentence ki jopa gi yewa she di dang nganju gi dinang lo la intermediate ki korla kangla tigi jopa gi yewa she ni khaga re darwa intermediate nanglo langi gi langi chola simple complex compound sentence ki korla she che conditional kharim bade korla she che nganju gi namgyu chik inji dadu nangla nyuntu khari chire common errors in English grammar de korla she che and zero article korla dige sangma nganju gi intermediate nangla yore ta de chinra ni chaswara basic da intermediate dingi ga dus che ta niga go chu di chizu chutuk sa dawani go chu ni ma chu gi chedurlare choksa di zoom gi thole soire thangi na shire lengi su su gi thuje khari pheju chigi yo bai na digang la zoom phabnin che ta thangbong ye gi whatsapp nang la jushu chinge changma gi chi chokpa ji soire do tu studio yor darwa ta di nganju gi chuju khajo ne re shu bai na basic le thangbo wa mangshi level ji yorwa di chuju dimba ni ge ba che intermediate di ge pa ni gwal ni dus chine chido konda gi lago orderwa ti dus che ta di thanda that basic level the intermediate level ni ga khari re shu bai na this year rimpas year ta industry this derwa lacha di tangye kan ga jumonju shor gudra lobiyan khazure shiboina ngapkya la ni tu stojire lenge so khagina anju bareji ne ngapkya re niga nang le jushu che hin baina an niga dom ne re derwa ya ni ngapja ngal niga le jodo tu smare derwa ngal tiwa de dinya la lenyu chezang lenge so du se she tangbuni chi she ge derwa ta dile yang nimachu nang lo la tatu ta khewang chadure la ru tinde nge 담자게 꾸지 제투사 마레는 쇼엔드 방아라 제로 망부지 장are 단도 못이는 거랑기 장기 요 랍게 요로 단도 수수기 직내세대 바고라 딱요 인데 경황로도 수수수 레섬게 고르 마르와 섬게 고르 민도들어 랭게 조 임베네 된데 경황기가 미규야 된데 로지 dim게 메더로 카리레 슈페는 얘기 랭게 졸라다 고에 바 셴고요 바기 디게 된데 레스 다 디가라 종다르 체 프랙티스 시바르지나 안 랭게 수수 야르게 가조 땅도 버르지나 ani nge rokba khari go sambarajine ya mutte ningan jogi dewa whatsapp nan de digre len shwei dosto che lenga sola pdf chongchen che ani nyendong su jinda khari la jinda nima thangbo ba gi lopchen thi yu gi nyendong ju yor de samang anju chokon ali re lenga su thido la char ma tho barajine ya lopchen muthi ni nya yor dosto ji ta tharing gi dewa yo pa changma